सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भगवान को आराधना ही मनुष्य को मोक्ष प्रदान करिथाए। श्रीकृष्ण कहते जे तीन प्रकार पूजा करा जाए, वैदिक, तांत्रिक और मिश्र। जार जेपरी अभिष्ट से विधि द्वारा भगवान को पूजा करि पारंती। भगवान 8 प्रकार प्रतिमा पूजा करा जाए। जो मानकर भक्ति नाही से माने मेरु तुल्य बहु सामग्री निवेदन कले भी भगवान संतोष न थाए। भगवान को श्रद्धारे गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य निवेदन करा जाई परिबो। भगवान उवाच सकल द्रव्य अवधाने घेनी मिलिब पूजा स्थाने। ब्राह्मण पूजे जेबे मते अखंड कुश घेनी हस्ते। मंत्र उच्चारी पूर्व अग्रे कुश स्थापिब भूमि भागे। पूर्व दिग को मुख करी बसिब आसन आवरी। अंग शोधिब अंग न्यासे मंत्र उच्चारी बेनी पासे। मंत्र सुमरी कुश नीरे मार्जना करी आत्म शिरे। पूजार द्रव्य पूजा भूमि माजिब आपणा मूर्धनि। बाह्य पवित्र करी गात्र सम्मुखे स्थापि तिनि पात्र। क्रमे स्थापिब तिनि स्थान जे पाद्य अर्घ्य आचमन। ओंकार पूर्व नमो मंत्रे शोधन करी पाद्य पात्रे। स्वाहा सुमरी अर्घ्य पात्रे प्रोक्षण करिब पवित्रे। तृतीय आचमन पात्रे जल खेपिब शिखा मंत्रे। गायत्री मंत्रे सर्वद्रव्ये जल सिंचिब शुद्ध भावे। संपुटे जोड़ी बेनी कर चिंतिब हृदय कमल। मन पवन करी स्थिरे बसिब पद्म आसनरे। परम आत्मा दिव्य मूर्ति हृदय पद्म मध्ये चिंति। लव निमिष दंड मात्रे मूर्ति निश्चल करी गात्रे। हेमंत ध्यान पूजा सारी पछे मंडले पूजा करी। स्वमंत्रे आवाहन करी देह स्थापिब मुद्रा धरी। हृदय आदि चारि देशे न्यास करिब मंत्र न्यासे। विविध द्रव्य उपहारे पूजा प्रकाशिब बेभारे। जे पाद्य अर्घ्य आचमन मंत्रे करिब निवेदन। कर्पूर उसिर चंदन कुंकुम गोला जले स्नान। दिव्य उपहार घटने निगम पुराण वचने। सुगंध वस्त्र अलंकार यज्ञोपवीत उपहार। लेपन सुगंध चंदन पक्ष गंडरे सुमंडन। कुसुम पाद्य अर्घ्य दान पवित्र जले आचमन। सुमनोहर धूप दीप श्रद्धारे देव समीप। गुड़ पायस घृत पाक नाना प्रकार जे मोदक। अन्न व्यंजन नाना पाक पिष्ट प्रपान सुप शाक। क्षीर विकार जेते मिले सुगंध सुशीतल जले। विभव ग्रामे मिले जेते होइब मोहर अगते। पूजार अन्ते अग्नि कुंडे होम करिब घृत खंडे। अनल मध्ये रूप मोर देखिब एमंत प्रकार। तप्त कांचन मनोहर अति रुचिर कलेवर। निज आयुध चारि भुजे पीत बसन कटी माझे। किरीट कुंडल विराजे रत्न मेखला कटी साजे। मर्कत केयूर कंकण हृदय श्री वत्सर चिन्ह। कौस्तुभ मणि सोहे गळे सुंदर दिशे बनमाळे। हे दिव्य रूप अग्नि मध्ये ध्याने चिंतिब हृदय पद्मे। मोर पवित्र जस गुण मंगल नाम उच्चारण। नृत्य करिब उच्चे भणी कर्णे मोहर कथा शुणी। जत्ने करिब अभिनय मोहर कर्म समुदाय। मो कथा शुणी शुणाइण एकाग्र भाव करिबन। विषय द्वंद्व अवधाने जेबे न पार
ଜନେ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ନିତ୍ୟେ ନିତ୍ୟେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପୂଜୁଥାନ୍ତି ମୋତେ ସର୍ବସମ୍ପଦ ଅନୁକୂଳ ଲଭନ୍ତି ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଏ ମୋର ପୂଜାର ଲକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଧବ ଏକ ମନେ ଶୁଣ ଯେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି ଗୃହ ଦାନ ହେଲେ ଲଭନ୍ତି ତ୍ରିଭୁବନ ମୋତେ ମଣ୍ଡପେ ସ୍ଥାପି ଯେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ଶପଥ ଦ୍ୱୀପେ ହୋଏ ରାଜା ମୋହର ପ୍ରାୟ ଲଭେ ପୂଜା ଯେ ମୋତେ ପୂଜେ ସଂସାରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଭୋଗ କରେ ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଏ ସଂସାରେ ଲଭନ୍ତି ଏ ତିନି ପ୍ରକାରେ ଯେ ଅବା କୃଷ୍ଣ କର୍ମ କରେ ଯେ ଅବା ସାହା ହନ୍ତି ତାରେ ଯେ ବା ବଣେ ନ ପାରଇ ପୂଜା କରାଇ ହେତୁ ହୋଇ ଯେ ମୋର ପୂଜା କର୍ମ ଦେଖି ସୁଖ ଆନନ୍ଦେ ବୁଝେ ଆଖି ଏ ଚାରି ଜଣେ ସମଫଳ ଲଭନ୍ତି କହିଲେ ଗୋପାଳ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣି କୃତ କୃତ୍ୟ ନମୋଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଅଷ୍ଟାବିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟः ଭଗବାନ ଉବାଚ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧବ ସ୍ଥିର କର ମନ ଏ ମାୟା ନିର୍ମିତ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ସକଳ କର୍ମ କରେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବେ ଅଲଙ୍ଘିତ ଏ ଘେନି ଯେ ହୋଏ ପଣ୍ଡିତ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ନ କରନ୍ତି ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଏଣୁ ସାଧବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସଂସାରେ ନାହିଁ ନିଜ ପର ସକଳ ଜନ୍ତୁ ଏକ ଭାବ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ସମ୍ଭବ ଯେ ଧର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ଆଚାର ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ତାହାଙ୍କର ଯେ କରେ ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରଷ୍ଟପଣେ ନିଷ୍ଠୁର ଅସତ୍ୟ ଭାଷଣେ ଅଜ୍ଞାନେ କଳ୍ପେ ନାନା ଅଙ୍ଗ ଜୀବନ୍ତେ ନୁହେଁ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ଏଣୁ ହୋ ପର ଗୁଣ ଦୋଷ ବିଚାର ନ କରି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣୁ ଯେତେ କର୍ଣ୍ଣେ ଯେ ଅବା ଦେଖୁ ତୁ ନୟନେ ଯେ କିଛି ଉଚ୍ଚାରୁ ବଦନେ ଯେ ଅବା ଚିନ୍ତୁ ମନେ ଧ୍ୟାନେ ଯେ ଅବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଜନେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଅନୁମାନେ ଏ ସର୍ବ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କିଛି କେବଳ ମାୟା ମାତ୍ର ଲକ୍ଷୀ ଆଭାସ ଛାୟା ପ୍ରତିଶୋନ ଅବସ୍ତୁ ଠାରେ ବସ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଭୟ ମୋହକୁ ଜନମାନ୍ତି ତେସନି ଦେହ ଆଦି ଭ୍ରାନ୍ତି ଏଣୁ ହୋ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଲାଭେ ଏ ଜୀବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭେ ତୁ ଅବା ବୋଲିବୁ ଏମନ୍ତେ ଏ ସର୍ବ ସତ୍ୟ ଶ୍ରୁତି ପଥେ ବେଦ ବଚନେ ଅନୁମାନେ ସତ୍ୟ ନ କହେ ଆତ୍ମା ବିନେ ଏ ଆତ୍ମା ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦାତା ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ପିତା ମାତା ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଏ ସର୍ବ ଆତ୍ମାର ଭିଆଣ ଏଣୁ ଅଶେଷ ଚରାଚରେ ଆତ୍ମା ହୁ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ପରେ ଏମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ମୁଖୁ ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ କହେ ମଞ୍ଜୁବାଣୀ ମନ ସଂଶୟ କର ଯୋଡ଼ି କହେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ପଡ଼ି ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ମାୟାଧର ଏ ଯେବେ ଅସତ୍ୟ ସଂସାର ନିର୍ଗୁଣ ନିର୍ବିକାର ଜୀବ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସଦାଶିବ ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ କଳେବର ନିର୍ମିତ କ୍ଷଣିକ ଭଙ୍ଗୁର ଜନ୍ମ ମରଣ ଅନୁସରି କେ ପୁଣ ସଂସାରେ ସଂସାରୀ କହ ହେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ବେଶ୍ୱର ଏ ମୋର ଭ୍ରମ ଯାଉ ଦୂର ଆତ୍ମା ନିର୍ଗୁଣ ନିରଞ୍ଜନ ନିତ୍ୟ ସାତ୍ବିକମୟ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଆତ୍ମା ସର୍ବଭୂତେ ବସେ ଆଦିତ୍ୟ ଯେସନେ ଆକାଶେ ଇନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ଯେହ୍ନେ ଜଳନ୍ତେ ଦେଖି